Мен азыр метраж рядындамын. Бүгін 24-2021 жыл. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу катталуучулар, каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн пастелдер көргөзөм. Пастелдер. Туркия пастелдери. 6800 дейт. 6800. 3150. Рассеткалары бар да? Рассеткалары бар, 3 рассетка чыгат ичинде. Розовый, бежевый, ак. Булар канчадан? Бул жайнамаздар. Канчадан жайнамаз? Жайнамаздар 300 сомдон башталат. Арзандар бар, арзандар 115 сомдон баштап 1100 сомго чейин бар. Разные фабричныйлар бар да. Халаттар, набор. Халат наборлор 1500 сомдон баштап буяга 3000 сомго чейин. 1500дөн 3000 сомго чейин экен. Пастелдер? Покрывалалар 6800 сом, анан 6500 сомдон. Турецкий. 500, 6800. Турецкий экен, турецкий. Постельный бельолор. Эки миң 150 сомдон. Алажа пастелдери бар, алар 3400 сомдон түшөт. Кайсыл? Мыналар. 3D чыгат, качествосы жакшыраак оңбойт, анан рассеткалары бар, башкача гүлдөрү. 3400 дедиңиз, 3400. Мына гүлдөрү буякта турат. Кайсыл? Мыналар. 3D'лер. 3D 3400 сом. Булар канча? Мына бар, покрывало пододеяник просто наличкага чыгат комплект. Акчасыны 5100 сом беребиз. 5100 сом. Экен. Мына рассеткалар экен. 5100, Булар башка цена чыгат. Буга мут ошондой чыгат. Покрывало пододеяник просто наличка чыгат. Акчасыны 5600 сомдон алып беребиз буларды. Розовый анан кофейный мына свет ордагы долгой светтери. 5600 дедиңер. Булар канча? Халат набор бар, 22 предмет чыгат ичинде. Акчасы 6400 сом. 6400. Набордагы Анна Карина 10 предмет. Акчасын 9000 сом алып беребиз. 9000 сом. Наборлор канча? Наборлор 3000 сомдон баштап 4000 сомго чейин. Ичинде 10 предмет, 16 предмет чыгат. Новинка штапелдери. Канчадан? 3D булар? Yok shunda эле o'zi Канча? Albera Xitoydan chiqmadi-yu, bular 120 so'm. Optum. Оптом 120 сом. Рулонда канча болот? 50 metr. 50 метр. Барды 120? Optagilar 150, 130. Кайсылар 150 балдар? Birinchi turganlar. 150 дейт, 150. Ya, men xabadan deyaptim, Marg'uba. Кайсылар? Мына кармаган. Прада канча? 170 опту. Ширинасы канча? 160. 160 дейт. Булар да Прадабы? Да. Бар. Канча? Рассвет. Мына эти. Сол жерге чейин Прада 170. Рулонда канча бар? 76 ушундай. В рулоне 80-70 метр. 100 До 100 метров, да? Мыналар не, штапельбі? штаты. Канча булар? Бул корейский 150, 130 ар кандайсы. 130-150 сом метр. Ширина канча? Стандарт штапель бар, стандарт Стандарт. 1,45 м. Штапельдер канча? Штапельдер ушул да. Ошолар. Новинкалар барбы? Ушулар, Бул материалдар 100, метраж 130-150 аркан. Это нет уже зимний. зимний, да? Булар Улар жаслайн 200 метраж, а рулонга 180. 180, 180, 200. Рулонда 30 метр, по 30 метров. Рулонда по 30 метров, да? Штабель по 50.
Кайсылары по 50 сомов? Мыналары? Все по 50. По 50 сомов метр. Оптовая цена, да? По 50 сомов. Нет, 50 метров по 100 сом. А, рулон. 50 метр по Да. 100 сом. Кечиресиздер. Жаңы чыккан Измир материалдары канча? 170 сом. 170 сом, по 170 сомов. Бардығы Измир бе? Бардығы Измир? Mayardın o yarısı İzmir, o Cazık'ın kinkisi İstanbul, Mayard'sı Soğuk, Ayad'sı İtalya. Шуларды оптовый ценасы қандай? 150. 150 бе? А розница? Розница. Дан андай метрлеп алғанда. Metre 170. 170, а? Бұлар O Cazık'ın ki İstanbul. штампылға, штапел, да? Штампылда. Қанша бұлар? Bula 120 rulonga, metrege rulonga 140 lira. Nam İstanbul bula 120. Оптовая цена по 100 сомов, да? Hı. По 100 сомов. Оптовая цена. Бұлардағы Hı, aç bir aç. жерге чейін. Мынау шулар новинка штапелдер. Туғандар. Дағы? Neymiş? Бұлардағы штапелдер қанша? 120 rulon. Рулон 120, по 120 сомов. Рулон оптовая ценасы. Бұлар қандай материал? Bula İzmir malma. Баяғы материалдарға Измир. Ma soğuk mu? Қайсы софтор қанша? 100 som rulon, metre 120. 100 сом рулона. 100 сом рулон, Metre 120. метраж 120. Бардығы софа? Hı. Valla jet. Қайсы жатқалар ба? Азыр. Жатқалар қанша? 100 som rulon. 100 сом рулон. Soğuk. 120. İstanbul 120. Штапел 120, по 120 сомов. Оптовая цена. İstanbul streç. Штапел 300 сом. встреч 300 сомов. Gülperi. Оптовый ценасы 300 ба. Gülperi. Метрлеп алсаңыздар да қымбаттайды. 50 сомға шықса керек. Қанша? Гүлпари? Gülperi. Гүлпери қанша? 120. 120 гүлпери. А бұл Soğuk. софтор, е? Жаңағында. Балары. Барқыт 350 сом метрі. Тазасы бар ғой? Бұғақтықы. Ташкентский 350 сом. Бұлар қанша? 300 сом. Гүлдісі? 360. Бардығы 360 ба гүлдісі? Барқыттар 350, да? Бағындайлы сеніз. Қаншадан башталады? 60-тан баштап қаншаға чейін? 60-тан 100 сомға чейін дейді жұрттар. Biraz sintetikası buyurak eкен 100 сомдықтар. Корейский нет? Сырды корейский штаб. Аты экипте. Қанша?
220 so'mdan metrga, rulonga 200 so'm. Bular o'zi Prada deb жаңы materiallar. Qancha bu? Bular rulonga 140 so'm, metrga 160 so'm. Nega shekilli? Qayergacha? Toza materiallar, italyanskiy shifonlar bor, rulonga 180, metrga 200 so'm. 35 turi bor bu yerda. Yerel stil deysiz bu, polyanka guldari deysiz bu, qanday deysiz, garoshkalar, kubiklar. Shu materiallar. İtalyanskiy shifon. İtalyanskiy shifonlar, жаңы новинка narsalar. Mana. Material qarmab ko'raman desangiz mana. Yaxshi ekan son. Совсем солнышко братья. 35 turi bor. 35 turi bor. Yaxshilab ko'rib olingizlar. İtalyanskiy shifon 35 turi bor ekan. Новинка material. Üstüdegilarda. Mana kubiklar, mana yerel stil deyiladi. Yerel stil. Evrostil bular. Mana bu kabi yerel stil. Yaxshi. Bular Alar koreyskiy uylar deb qaytaladi. Toza material. metri qancha? Metri 180 so'm. 180 so'm metri. Qanday shtapellar bor ekan? Bunlar короче 100 so'mdan 130 so'mgacha. Atri bor. От 100 сомов 130. по 130 сомов метрі. Мыналарда штапелі. Badır. O şuçanın başına çeşitler. Заказ берсеңіздер, салам. Егер O başına. кездемелер жақса, сіздерге заказ беріңіздер. Оригинал gülder. Қайсы? Bunlar. Совсем необычный gülder de. Қанша свет бар үшін? İki svet. Buna bir de svet. Жақшы, абдан жақшы жаңы кездемелер келіп түсіп тұр. Номеріме описанияға жазып кетем, урматтуу көрүүчүлөр. Заказ берсеңіздер, жиберем. Каналға катталыңыздар. Ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар. Лек төшөктөр канча? 8.000'den 15.000'ge чейин. Кайсылары 15.000, кайсылары 8.000? Ya ona törde güreşlerine. Кайсы? Мыналарбы? Ha, aşağılar. 12 жөлөнгөч 4 төшөк, а? 12 yıldan işte. 15.000 сом. Булар канча? Бул курактар. Sayması menenler 10,5 mingden, 12 mingden deri var. Mayda kurakları menen 12 mingden. Bunday çoğun kurakları 10,5 mingden. Мыналар Bunlar 8,5 mingden. Sayması yok, oyma kuraktılar. булар Bu çet saymalar 9 mingden 15 minge çeyin. Çetinde barkutu var. Çetli Karalevskiy karası. Sayması kalın jukadan razniца berет. Buradan qarab zakaz bersangiz болады. Bulardagı 10,5 mingden. комплектте 4 döşek 12 подушка, 7 döşek koştursaňar bolat, konfetka. Zakazdарды берсеңер жасап беребиz. эт төшөк дагы. Bir jup et döşek 5.000 so'm. Konfetkası 1000 so'm. Çetkalar 1000 so'mdan bir juğu. Bunun üstündegiler var, bu jaktagılar. Мыналарды, мынаны канча бермек?
Karışnoydu var. Karışnoy 8,5 mingden. 4 töşöktör, fotorto. Sayması menender 10,5 mingden. Mayda kuraktu saymalar 12 mingden oşalar. Bunları. Bunlar cuk balışlar. Cuk balışlar cuğu 200 somdan. 250'den 200'den ne alıp veririz. Bu kurak mayda kuraktu muras töşöktör 12 mingden komplege. Paduşkası 55 55, 65 65'leri var. Bunda çok paduşkalar benim de var. Bu başkaça. Var gülüşünde. Üç süvette kaldı az 12 mingden çok paduşkalılar. Bunlara gelseniz bunlar 8 mingden kulperdi az muras töşöktörde. Sayması çok torun 8 mingden. Nağlar. Sayması çoktur. Şular 8 mingden. Sayması varlar 8,5 mingden. Bunlar ya 8,5. Bunlar 8,5 mingden sayması varlar. Üstünde gilem köçöttüler bunlar 8 ming sondan. Bunlar 40 çoğun oymolular 6 ming sondan. Komplege. Kareli eskiler 5 ming son. Qaysi kirdi? Nasıl bir şey? Aslanlar bambuk menen. Şıklas. Bular bambukta. Bambuk materialler. Biz aslanlar bambuk menen çıkılgan için saymalarda özü sayabız. Kılasanızlar saymalarını sayıp bereriz. Komplekt ayet. Oymalar çürüp bereriz. Özü de aparaturaları var. Oyma oyup ber desеңiздер oyma oyup bereriz. Suga kadar Oştan çıkılaz. tegesiңерби? Жаңарықтан. Nam ju na iki türlü varacağız. Жуу канча дедиңер? Nani ju 1200, naniki 1100'dü. Ana 4. Ичи эмне холофайбер Ya или mına o bunday puh, hiç ak puh böyle. пухтанбы? Лебяжий пухпу? O, mınalar liginde halafa. Холофайлар, а мыналар? Ju 1000 somda. Булардын жуучу? 1200'den ju. Но детский булар канчадан? Ne yaptık öyle? Азыр. Кана? Bunlar satkanı bolsa 700'den veririz mınalar için. Bunlar 1300'den mınalar sadık mınalar var 500'den. 500. Ondan letni görpeler var. Mınalar letni görpe o çıkarıp duratu. Mınalar özüyle bu. 500'den, onun ekşilikleri 600'den. 500-600'dü. Mına şirtler yanında kişileri. Çusa işte gibi oluyor. Каяктан чыгат булар? Bunlar Taşkent'deki. Rassetkeler her türlü oladı. Çok Allah sonra. Бул жаздыктар канчадан? Bunların 400'den başlar. Başına turgan 400. Hava faydalar. 400, 500, 600, 800, 1000 sona için. Канча? Bunlar rasist körpeler bir kişilikleri 900'den, bir kişilikleri 1100'den. Yani çusa işteki böyle sürülbette. Bunlarda bir kişilikleri 700, iki kişilikleri 800'dü. Bunlar bakırvallar var. Мыналар бул Bir покрывал. kişilik bakırvallar var. 1300'leri var ama 1000 somutları var. Bunlar anatonlileri var. Onlar detskiler özü var. Мыналар кайсы? Мыналар ба? Bayağı mına letni körpeler mınalarçı. Bir kişilik, iki kişilik. 500'den, 600'den degenler. Жакшы. Арзан экен. Maydaşırılgan iş. Kaysı? Nasıl işteki olbaydı mınalarçı. Мыналар ба? Öbürlerini örtesi var. Майдашылыктыр. Şirketlerine korsatayım. Mınaçı. Жуғанда сүрілбейді мына көртас ба? Канчалык көп болсо шырылганы сүрүлбөйт да.
Qancha dediniz ele 2 kişilik? Бұл 2 kişilikteri 600'den. Biroq ko'proq alsaňar 50 so'mdan tushamiz. 550 anan 1 kişilikleri 450'den. Tüm nerse tazı şektir tuşlarım. Günü çıkarın şular başladı. Rasetkeler daha kelet az tanı alıp aldım neredeç. Жүгүзүн ал. Эртеңинже bir sürmüş olur. Nerse var optum. Optumga. O şu letni ketet. Ular hazır optum semasını ayttınız. 450 550 optum. Men satkan основной мына letni сатам шул көрпөлөр. Жакшы кетет. Анан шундан покрывал ал. Бия майдашырылган да. Мына сали кеңшир бир жууганда эмне топтолуп кала турган билесиз, э? Мыналар жууса болор эт. Иштеге болот. Şuların da değil mi? Aslında 4-5 tür nerse.